Maayong aga Western Visayas, inyang inyo abyan kag alagad doon na Valdiviso para sa CSC On Air nga magadala sa inyo sa pinakauli nga balita kag impormasyon natuhoy sa mga programa kag proyekto sang Civil Service Commission. Sa pagbukas sang bulan sang Mayo, padayon naman ang paghanda sang Civil Service Commission para sa May 27, 2012 Career Service Examination Paper and Pencil Test for both professional and sub-professional levels. Gani, karong naaga aton pagatalakayon ang pila ka mga importante nga pahibalo angot sa career service exams. Para sa mga examinees, tutukid lang kamo diri sa CSC On Air, pagod aton pagatalakayon ang coverage sang exams. Ano bala ang dapat nga tun-an sa mga examinees bilang kabahin sang ilang nga preparasyon? Aton man hibaluon kung pila ang passing grade agud makakuha sang professional o kung sub-professional eligibility. Kag subong man aton igahatag ang pila ka mga reminders angot sa exam kag ang mga importante nga probisyon sang ginatawag naton nga Republic Act 9416 o kung anti-cheating law. Para sa impormasyon sang aton nga mga tagpalamati, mayara kita sang 3 ka testing centers diri sa Region 6, ang aton examination centers ang nahamtang sa Iloilo City, mayara man kita testing center sa Bacolod City sa Negros Occidental, kag mayara man kita sa Rojas City sa Capiz. So again, ang 3 naton ka testing centers para sa May 27, 2012 Career Service Examination Paper and Pencil Test para ina sa professional kag sub-professional levels ang nahamtang sa Iloilo City, Bacolod City, kag Rojas City. Sa kapilugan nga Western Visayas, mayara kita sang 6,405 examinees. So out of this number, 5,345 examinees ang magakuha sang exam para sa professional level, samtang 1,060 naman ang magakuha sang exam sa sub-professional level. Ini ang base sa aton nga data sa CSC Regional Office 6 Examination Services Division para ina sa May 27 naton nga exam. Kadam-an sang aton nga mga examinees ang nagapamangkot kung pila bala ka items ang exam kaga kung ano ang coverage sini. So, take note, para sa professional level, mayara kita sang 170 items. Again, para sa professional level, mayara kita sang 170 items. Sa pihak naman nga bahin sa sub-professional level, mayara kita sang 165 items. So, 165 items para sa sub-professional level, kag 170 items para naman sa professional level sa aton nga career service exam. Kag pila naman bala ang passing rate agud makapasar sa career service exam for both professional and sub-professional levels, kinahanglan nga makakuha sang score nga at least 80. So the passing rate is 80%. Kag-angot sini amo naman ang mga masunod nga coverage sa ang aton nga eksaminasyon. So the examination shall cover the following subject areas. Para sa magakuha sang career service sa professional level, this will be given in English and Filipino. So tandaan nga ang coverage amo ang mga masunod. We have vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic, kag numerical reasoning. So again, para sa magakuha sang career service professional level, ang coverage ng aton nga exam will be in English and Filipino, vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic, and numerical reasoning. Para naman sa magakuha sang career service sub-professional level, ang aton nga coverage amo ang masunod. Still in English and Filipino, vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, spelling,
clerical operations, kag numerical reasoning. So, i-repeat naton, for career service sub-professional level, ang coverage ng atong exam sa May 27 in English and Filipino will cover vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, clerical operations, spelling, and numerical reasoning. Professional and sub-professional levels will have items on general information. Kagkabahin sining general information amo ang mga masunod nga areas: Philippine Constitution, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees upon Republic Act 6713, Peace and Human Rights Issues and Concepts, kag Environment Management and Protection. So again, both professional and sub-professional levels of the exam will have items on general information. Kag kalakip diri amo ang Philippine Constitution, RA 6713 o kung ginatawag naton nga Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Peace and Human Rights Issues and Concepts, and Environment Management and Protection. Kagamoy ng coverage ng aton nga career service examination paper and pencil test for both professional and sub-professional levels. Kag para naman sa aton nga mga examinees, tandaan nga during the examination day, magsuksok kamo sang proper nga attire. So ano ba lang ang definition sang Civil Service Commission sang proper attire? Hindi pwede magsuksok sang tsinelas, shorts o konsando base sa aton bag-o nga guidelines. So again, pahanumdum para sa mga examinees, please come in proper attire during the examination day sa May 27. Hindi pwede ang magsuksok sang tsinelas, shorts o konsando. Inang base sa aton nga bag-o nga examination guidelines for this year. Kaga tandaan man nga nagakadapat nga magdala sa mga masunod during the examination day. Dalon ninyo ang inyong application receipt o kung notice of school assignment. Ining application receipt or notice of school assignment ang ginahatag when you apply for the career service examination. Magdala man sang lead pencils, number 1 or number 2, kag erasers, ball pen with blue or black ink only. So tandaan nga hindi pwede magamit sang ibang na colored ink except blue and black. Kag dapat mga dalon ninyo ang inyong valid ID cards. The same valid ID cards nga inyo gin-present sa inyong pag-apply sa career service exam. So ano bala ang valid ID cards nga gina-honor sa Civil Service Commission? So we have the driver's license, ang inyong SSS ID, upon GSIS ID, PhilHealth ID, ang inyong current company or office ID, current school ID, postal ID, BIR ID, barangay ID, voters ID, valid passport, or police clearance. So again, ang mga masunod ang inyo dapat nga dalon during the examination day on May 27. Ang inyong application receipt o notice of school assignment, lead pencils, number 1 or 2, kag eraser, ball pen, black or blue ink only, kag the same valid ID cards nga inyo ginpresentar sa inyo nga pag-apply sa career service exam. Either inyo nga driver's license, Social Security System ID, GSIS ID, PhilHealth, current company or office ID, current school ID, postal ID, Bureau of Internal Revenue ID, barangay ID, voters ID, valid passport, or police clearance. So, tandaan nga, no ID, no examination. So, dapat yun nga inyo pagadalo ng inyong valid ID card. Reminder man sa aton ng mga examinees, kung mahimo, avoid bringing your personal belongings during the examination. Kinahanglan nga isurrender ang mga cellular phones, calculators, books, review materials, kag iban pa nga mga electronic gadgets sa aton nga mga room examiners during the examination. Kag wala man naton ginapahanugutan ang firearm